पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, आदाब, इस्तकबाल J&K प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K युक बे आखनो ताद शुमार है इस मेज़बान तुहदिस खदमत अंदर हाजिर। अल्हम्दुलिल्लाह रात शाम पेट शासे वह हना मौसमस मज रस खंड फर्क बासान नत यमे आई तापुक तजर ओस इंसान ओस न यछान नेबर कुन न फेरुन थोरुन वन जन अत तजस मज नेबर कुन नेरनुक मौका ओस मिलान अत ओस वछान जदर पानवन हंग तो मंग कताम कथ पे बहस करान शायद गर्मी हुंद असर मगर अख दौर अकिस वनान कि यह सारी चेन गलती ब्याख वनान नसा या चे गाड़ी टास तो यह चेनी गलती मे बसान मौलाना रूमी अलैहि रहमा शायद यमनि लुकन कुन कथ दिवान ज खूबी गसन अकिस इंसानस अंदर आसिन अख इथन हालातन मज खामोशी इख्तियार कर दोयम माफ करनुक जज्बा आसुन तिकाज कि खामोशी खोत बेहतरीन जवाब छुन कहीं तो माफ करनु खोत बोड़ इंतकाम छुन कह मुझे बसान वन यम सात तुह सड़क पे यह सिचुएशन द्रट ग तम सात क्या कर तुम बेहतर पे जाना पकनो प्रोग्राम सिलसिल ब्रो आज जून रेत शुराहिम तारीख तो दोष चंद्रवार हूँ अजकिस प्रोग्रामस में शरक मेज़बानी बरोज तुज मेज़बान इकराखून तो प्रोग्रामस में शरीक मेज़बान की हैसियत माजिदुल खैर नंदा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं माजिद? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम में बेहतरी बिल्कुल बेहतरी लग भी रही है ना इंसान सही, को, हवा में इसका असर रहता है ना इंसान पर। बिल्कुल। तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन और सामीन को मेरा भी प्यार और खुलूस भरा आदाब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हर रोज़ की तरह यही दुआ कि आज का दिन भी आपके लिए नवीद मसरत लेकर आए। बहुत खूबसूरत बात से जो इकरा ने आगाज़ किया कि हमारे अंदर ये सिफ़ात होनी चाहिए, मतलब जो अल्लाह की चंद सिफ़ात हैं कि माफ़ करना, दरगुजर करना, सब्र करना, तो यही जो है आपकी ज़िंदगी में वो सुकून और वो राहत और वो तसल्ली बेदार कर देती हैं। इसी के साथ साथ जैसे हम देखते हैं कि मौसम में भी जब एक बदलाव सा आ जाता है तो हमारे अंदर जो हरारत होती है, तो चूंकि टेम्पर्स जब हाई होते हैं तो हमारे अंदर भी वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, हमारे आइडियाज़ में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन एक खुशाइन बात यह है कि आज मंडे ब्लू है तो थोड़ा सा बड़ा दिल आज थोड़ा सा अनईजी रहता है कि आज ऑफिस जाए क्योंकि संडे के बाद। लेकिन मौसम की जो आज के हालात हैं काफ़ी राहत देखने को मिली है और इस हवाले से जो आज महकमे मौसमियात से इत्तला मौसूल हुई है, श्रीनगर में जो है आज मौसम ठंडा ही रहेगा, गर्मी में जो है उसमें राहत रहेगी और दिन का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस और कल रात का जो दर्जा था 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कहीं कहीं पे तेज़ हवाओं और हल्की बारिशें होने के इम्कानात भी हैं। जम्मू में भी जो है उसमें वहाँ भी जो गर्मी में है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेल्सियस और कल रात का जो दर्जा हरारत है 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तमहीद में ही हम आप तक ट्रैफिक के अपडेट्स भी पहुंचाते हैं। आज ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से जो इत्तला मौसूल हुई है, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। बड़ी गाड़ियों को आज उधमपुर से श्रीनगर के लिए रवाना किया जाएगा। SSG रोड पर भी जहां
छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से आज चलने की इजाज़त मिली है। मुगल रोड पर जहां छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है, वहीं बड़ी गाड़ियों को आज शोपियान से पुंछ से शोपियान के लिए रवाना किया जाएगा। मज़ीद अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं तो आपके जो टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, या आप उन पर राबिता कायम करें, या जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप वहाँ लेटेस्ट अपडेट चेक करें और उसके बाद ही सफ़र के लिए रवाना हों। जून की आज 16 तारीख है और आज खुसूसी दिन इस हवाले से भी है कि आज ही वो दिन है जब there was this first woman who moved into the orbit, who traveled to space. Russian? Yeah, she was a Russian. और हम अपने नाजरीन से ये बता देंगे कि आप हमें बताएं the name of that woman। और आज ही एक one of the largest motor company in US was founded। और वो एक ऐसी कंपनी थी कि जिनका नारा था कि we have car for every pocket। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है और आज भी जो उनके कारें हैं मार्केट में मिलती हैं और पूरे वर्ल्ड में वो कार्स बिकती हैं। और यहाँ भी हमारी वादी में भी उनकी कार्स दस्तयाब हैं। हम अपने नाजरीन से ये दोनों चीज़ें पूछेंगे जी। थोड़ा सा और इस सिलसिले को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए ये दो चीज़ें हम अपने नाजरीन से हम देखेंगे कमेंट्स में। बहुत अच्छे। लेकिन माजिद, चूंकि मैंने ये तो गेस कर लिया कि वो जो पहली खातून थी वो रशियन थी, लेकिन नाम अभी जहन में क्लिक नहीं हो रहा। तो हम वेट करेंगे अब हमारे नाजरीन का कि वो लिखे, क्योंकि ये ज़रूरी भी है कि जब हम हर दिन की शुरुआत करते हैं, हर दिन हमारे लिए एक नई बिगिनिंग का, एक नए सबक का और एक नया चैप्टर लिखने के लिए एक मौका है। लिहाजा हम अपने बच्चों में भी ये शौक और ज़ौक पैदा करें कि जब दिन शुरू होता है तो उनके अंदर इस दिन के हवाले से उनको बता दें कि लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन दिस डे, आज क्या खास हुआ है। और क्या पता वो बच्चे भी कभी जिंदगी में। आपने जिक्र किया, चूंकि कई सारे दोस्त इस वक्त जो हमें देख रहे हैं और जाहिर सी बात है कमेंट्स में भी वो इन्वॉल्व रहते हैं, हमसे इंटरेक्टिव सेशन ही रहता है ये। और जो कि आपके जो ये दो सवालात थे, मुमकिन है वो गूगल कर लें, मगर कहीं ना कहीं उनके जहन में ये सवाल है और अगर वो गूगल भी कर लेते हैं उसके बावजूद भी फिर वो जवाब उनके जहन में कायम रहेगा, जो कि बहुत जरूरी है। खैर, प्रोग्राम के सिलसिले को इसी तरह से हम आगे बढ़ाते हुए अभी हम रुकते हैं यहाँ पर कमर्शियल स्पॉट के लिए, और उसके बाद जब लौटेंगे अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएं। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम में आज भी शामिल रहेंगे कई सारे मौज़ूआत और आपकी ज़रूर एक ख़ास मेहमान से भी कराएंगे मुलाकात। लेकिन आगाज़ में आप तक अखबारात की सुर्खियाँ। मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा, इससे खबर है ग्रोइंग समर इफेक्ट, J&K's power demand soars to 3,000 megawatts. In Kashmir, demand approximately touches 14,000 megawatt against supply of 1,200 megawatts. UT imports 1,682 megawatts from outside discoms. Total supply 2,783 megawatts. Intense heat drive exposes critical gaps in power infrastructure. Non-metered areas mainly bear the brunt of crisis. जी मेरे पास भी मकामी अंग्रेजी रोजनामा है और इस अखबार से भी अहम सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। Focus on educational infrastructure for economic growth and entrepreneurial ventures. LG says we have brought new revolution in school and higher education. जी माजिद। जी, और एक अंग्रेजी रोजनामा, it's about a lady, she has made the entire J&K proud. Wow. True to her name, Dr. Alishan makes proud entry into AIIMS super speciality. First female from Jammu and Kashmir to crack AIIMS DM cardiovascular radiology. पूरी जम्मू एंड कश्मीर गुड मॉर्निंग J&K की टीम की तरफ से, हमारी तरफ से डॉक्टर आलिशान को बहुत बहुत मुबारकबाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए माजिद। मेरे पास एक मकामी उर्दू रोजनामा है और इससे भी ये हम सुर्खी आप तक पहुंचाएंगे। 50,000 सयाहों से मुकम्मल वीरानी तक, मुगल बागात और लाल चौक के हजारों कारोबारी बेरोजगार। जी, और इसी के साथ साथ एक खुशआइंद खबर भी है। बाइसरन हमले के बाद पहलगाम में सयाहती सरगर्मियां दोबारा शुरू।
سیاحوں کی باری تعداد، سیر و تفریح میں مصروف، سیاحتی شعبے سے وابستہ افراد میں خوشی کی لہر۔ اسی اخبار سے اور ایک خبر، جموں کشمیر بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزامینیشن کی طرف سے جموں اور سری نگر میں GNM لیٹرل انٹری کورسز 2025 کے لیے مشترکہ داخلہ ٹیسٹ CET کا انعقاد۔ جی موسم کے تعلق سے ہم پروگرام کے آغاز میں اپنے ناظرین کو باخبر کرتے ہیں، تو میرے پاس جو اخبار ہے مقامی اردو روزنامہ، اس میں موسم کے تعلق سے ہی یہ خبر شائع ہوئی ہے۔ 15 سے 20 جون تک مختلف مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک اور بارشوں کا امکان، گرمی کی لہر سے عوام کو راحت ملے گی۔ 21 سے 23 جون تک وسیع پیمانے پر بارشوں کی پیش گوئی۔ انشاءاللہ۔ اور ایک انگریزی روزنامہ، اس سے خبر، یونین فائنانس منسٹر ایڈریسز کریڈٹ آؤٹ ریچ پروگرام ان لیہ، reiterates commitment to inclusive financial growth and cultural preservation in Ladakh۔ اسی اخبار سے اور ایک خبر، continuous upgrade of GMC services government's prime concern، چیف سیکریٹری۔ جی میرے پاس یہ آخری روزنامہ بچا ہے، یہ مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور کھیل شائقین کے لیے اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے، انڈیا وومنز ہاکی ٹیم loses 1-2 to آسٹریلیا ان پرو لیگ۔ خیر ناظرین محترم، یہ تو تھی اخبارات کی کچھ سرخیاں جو ہم اب تک پروگرام کے آغاز میں پہنچاتے ہیں، اور ابھی چونکہ جب ہم انتخاب کرتے ہیں کہ کون سی سرخی آپ تک پہنچانے، ظاہر سے بات ہے سارا اخبار تو ہم پڑھ کے نہیں سنا سکتے، پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہے، لیکن اخبار آپ خرید سکتے ہیں اور یہ تفصیلاً اس حوالے سے معلومات آپ خود لے سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم کھیل کے تعلق سے آپ تک یہ سرخی پہنچا رہے تھے تو میرے ذہن میں ماجد ہندوستان کے فارمر پریزیڈنٹ جو کہ سائنٹسٹ بھی رہے اور ایجوکیٹر بھی تھے، APJ عبدالکلام آزاد کا ایک کال یاد آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مہارت جو ہے وہ ایک مسلسل عمل ہے اور یہ یکایک نہیں، کوئی حادثاتی طور پر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو مسلسل عمل ہے یہ آپ 3 جگہوں پر شرکت کرنے سے حاصل کرتے ہیں۔ اول کلاس روم میں، دوم جو تجربہ گاہ ہے یعنی لیبارٹری ہے وہاں، اور تھرڈ وہ کہتے ہیں جو ہمارے پلے گراؤنڈز ہیں، کھیل کے میدان ہیں، وہاں سے آپ مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک مسلسل عمل ہے، یعنی کہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ اور جب ہم ایجوکیشن کے تعلق سے ناظرین محترم بات کرتے ہیں تو وہ تصور نامکمل ہے جب تک ہم سپورٹس یعنی کھیل کود کے تعلق سے بات نہ کریں یا اس میں شامل نہ کریں۔ اور ہمارے یہاں جموں کشمیر میں اس حوالے سے کیا سیناریو ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ آج کے اس پروگرام میں تفصیلاً ہم کھیل کود کے تعلق سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج چونکہ جو کچھ ایسے چنندہ ڈپارٹمنٹس ماجد جن پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ ہمارے یہاں کلاس روم سے جب بچہ فارغ ہو اس کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، ان میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ڈائریکشن دیتے ہیں، وہ ان کو ایک کھیل کا میدان دیتے ہیں، وہ انہیں موٹیویشن دیتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک ڈپارٹمنٹ، وہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں، ان پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے، وہ ڈپارٹمنٹ ہے یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کا ڈپارٹمنٹ۔ اور آج اسی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ جوائنٹ ڈائریکٹر آپ ہیں محمد رشید کوہلی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے، یہاں آنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کے لیے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بولنے کے لیے۔ کوہلی صاحب ہماری خوش بختی ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے بھی ہمیں تفصیلات آپ ہی دیں گے، ظاہر سی بات ہے، ضرور لیں گے آپ سے۔ اور جب تک ہم پروگرام کے آغاز میں، چونکہ ہمارے فارمیٹ اس طرح کا ہے کہ جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے مختصر سوال ہی اس سے آغاز کرتے ہیں کہ بتائیے گا کوہلی صاحب آپ کا تعلق کس علاقے سے ہیں، اور پھر جو کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروسز تک کا جو یہ سفر ہے جو کہ آپ نے کریک کیا ایک امتحان، کس طرح سے وہ طے ہوا؟ میں بیسیکلی ولیج سرنکوٹ ڈسٹرکٹ پونچھ میں پڑھتا پونچھ سے تعلق ہے، وہاں سے بلانگ کرتا ہوں جی۔ میری بیسک اسکولنگ وہیں سے ہوئی ہے، میری گریجویشن جو ہے گورنمنٹ ڈگری کالج پونچھ سے ہوئی ہے۔ آج تو سرنکوٹ میں بھی گورنمنٹ ڈگری کالج موجود ہے، لیکن اس ٹائم نہیں تھا، اس ٹائم نہیں تھا، تو میں نے گریجویشن وہاں سے کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد میں نے PG جو ہے سوشیالوجی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کمپلیٹ کی ہے۔ اس کے بعد میں نے JRF نیٹ کوالیفائی کیا، تو میں 10+2 بھی سلیکٹ ہوا، اور 2008 بیچ میں KS میں 55 رینک آؤٹ آف 132 لے کر میں سلیکٹ ہوا۔ اس کے بعد جو فرسٹ پوسٹنگ میری سری نگر میں ہی ہوئی تھی ان سیل ٹیکس ڈپارٹمنٹ، اس ٹائم کمرشل ٹیکس ڈپارٹمنٹ کہا جاتا تھا، آج اس کا نام چینج ہو کے سیل ٹیکس ہو گیا۔ تو 9 سال میں اسی ڈپارٹمنٹ میں رہا، کشمیر میں
जम्मू में और रजौरी में रहा, तैनाती मेरी रही। उसके बाद मेरी जब प्रमोशन हुई तो मैं STM 2 जगह पे रहा। एक तो अपने होम टाउन में ही रहा, सुनकोट में, और एक रियासी में, एक महौर जगह है वहाँ पे रहा। और उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट में रहा 2 साल, और उसके बाद जब मेरी प्रमोशन हुई तो मैं यहाँ कश्मीर में आया एज ए जॉइंट डायरेक्टर YSS। तो ये जो आपके तजुर्बात हैं, कैसा रहता है एक ब्यूरोक्रेट का इन फ्लोटिंग कैडर में एक डिपार्टमेंट से जाके फिर दूसरी विंग में चले जाना, वहाँ से फिर कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, अभी तक तो बहुत अच्छा रहा। सीखने को कंटिन्यूसली मिलता है। एक डिपार्टमेंट की जो वहाँ से आप कुछ सीखते हो, दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम आता है। रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो आपको वहाँ पे काम आते हैं दूसरी जगह, और नए नए डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिलता है, अलग अलग चैलेंजेस मिलते हैं, अलग अलग उनको रेमेडीज करने का मौका मिलता है, तो अच्छा रहता है। कोई इसमें बिल्कुल जाहिर सी बात है, कई सारे ऐसे ख्यालात जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए होते हैं और चाहते हैं कि आप जब किसी एक मखसूस डिपार्टमेंट का चार्ज संभालें तो वहाँ पर उन ख्यालात को इम्प्लीमेंट किया जाए। इस हवाले से ज़रूर जानेंगे कि क्या था आपके जहन में, और जो जहन में था क्या वो पूरा कर पाए या नहीं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं कमर्शियल स्पॉट के। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर हम रुकते हैं एक कमर्शियल स्पॉट के लिए और आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। आज के हमारे साथ जो प्रोग्राम में मेहमान हैं आप हैं मोहम्मद रशीद कोहली साहब, जो कि जॉइंट डायरेक्टर है कश्मीर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के। बातचीत के इस तसलसल को आगे बढ़ाते हुए मेरे जहन में जो उससे पहले ही मैंने सवाल आपसे पूछा था लेकिन वो अपनी जगह पर कायम है, उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कई सारे आपको दो शायद आप पहली मर्तबा देख रहे हों, उनके जहनों में भी इस तरह का सवाल होगा कि देखें, आपने जब कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ताल्लुक से बात की, इम्तहान दिया और उसके बाद क्रैक किया, मुख्तलिफ ओहदों पे फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, फाइज रहे, ये क्या इतना ही आसान था वहाँ तक पहुँचना? पुंछ डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है, ऐसे गांव से ताल्लुक है, उसके बाद उस लेवल तक पहुँचना, जाहिर सी बात है चैलेंजेस फेलियर्स का सामना तो रहा होगा ना? देखो, जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मुझे KS नाम भी मैंने नहीं सुना हुआ था। अच्छा, सबसे बड़ा आप यहीं से आप अंदाज़ा लगा दीजिए। तो एक टीचर थे, वो तकरीबन 20 किलोमीटर दूर रहते थे, वो KS की तैयारी करते थे, तो वो 1 महीने के बाद मुझे मिलते थे। तो मुझे वहाँ से थोड़ा आइडिया मिला कि KS किसी फ्रेंड ने बताया, तो मैंने उनके पास अप्रोच किया, तो उन्होंने बताया कि KS में 3 एग्ज़ाम होते हैं, डिटेलिंग वगैरह बताई उन्होंने। तो बुक्स कहाँ से मिलेंगी, उन्होंने बोला जम्मू से जाओ पहले, लेकिन जम्मू में भी अवेलेबल नहीं थी, फिर दिल्ली से लानी पड़ी। तो मैं उससे पहले, ग्रेजुएशन से पहले, जब मैं 12th मैंने पास किया, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि मेरे नॉन मेडिकल सब्जेक्ट थे, तो मैंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया 7 बार। तो 7 बार, तो मैं 7 बार उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब बड़े एग्जाम के लिए अल्लाह ने आपको शायद चुना था। तो उसके बाद मैं जब सुनकोट से पुंछ ग्रेजुएशन करने गया, तो वहाँ भी पार्ट फर्स्ट पे मैं 4 बार फेल हो गया। मतलब उस वक्त 6 मंथ के बाद एग्ज़ाम होता था, तो मैं 4 बार वहाँ भी फेल हो गया। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन के बाद मुझे आइडिया आया KS करने का, तो फिर मैंने KS की तैयारी करने की ठानी, तो मैंने शुरू किया। उसके बाद 2004 की जो अटेम्प्ट थी उसमें मैं वाइवे तक पहुंचा था। अच्छा। उसमें भी ड्रॉप हो गया। अच्छा। तो फिर मैं 2008 में फाइनली सिलेक्ट हो गया। 55 रैंक है मेरा 132 में से। तो फिर मैंने JRF नेट शिवालजी में किया। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने PG प्राइवेट की थी, लेकिन फिर भी JRF नेट किया। कोहली साहब, जब आपने अभी फेलियर्स का जिक्र किया 7 बार, उसके बाद 4 बार, उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में, मेरे जहन में सवाल क्लिक हुआ कि ये क्या मोटिवेशन थी आपके पास कि इंसान जब 1-2 बार ट्राई करता है तो फिर वो ये सोचता है कि मेरे ख्याल से ये मेरे लिए नहीं बना है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। मुझे क्या मोटिवेशन? मुझे जो आज तक लगता है वो फैमिली सपोर्ट थी। फैमिली वालों को ऐसे ही भरोसा था, वो मुझे वो मतलब
जब फेलियर होता था तो वो कुछ डिमोटिवेट वो नहीं करते थे, वो मुझे कुछ नहीं बोलते थे, बोलते थे फिर दोबारा दो, फिर दोबारा दो, कर लेगा एक दिन कुछ ना कुछ करेगा, बड़ा करेगा, ऐसा करे। तो जब मेरी सिलेक्शन हुई उसके बाद मैंने आईएएस के, मैंने सोचा कि मैं आईएएस कर लेता हूँ। मैंने 2 बार मेंस दिया उसको आईएएस का। तो क्योंकि मेरी तैनाती हो चुकी थी तो मुझे टाइम नहीं मिला, 35 डेज की लीव मिली थी, तो मैं आईएएस नहीं कर पाया। मुझे फ्रेंड्स ने बोला था कि आप रिस्क ले लो, आप छोड़ के आ जाओ तो 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन मैंने रिस्क उस टाइम नहीं लिया क्योंकि कुछ और जिम्मेदारी, छोटी फैमिली से भी जिम्मेदारी थी, तो घर वालों ने भी वहाँ सपोर्ट नहीं किया। मुझे लगता है एक अंग्रेजी प्रोवर्ब है, वो कहते हैं फेलियर इज नॉट व्हेन यू फॉल, इट्स व्हेन यू रिफ्यूज टू गिव अप। आई थिंक दैट रिफ्यूजल टू गिव अप इज जिसकी वजह से आप इतने हर्डल्स को, इतने हैंडीकैप्स को पार करने के बाद इस प्रीमियर एग्जाम को, अब हम आपके इदारे की तरफ आते हैं जो खासा अहमियत का हामिल है, जो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स हैं, इसका जो बेसिक मैंडेट है। पहले हम ये जानेंगे कि आप कब से हैं जॉइंट डायरेक्टर कश्मीर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, और जो आपके इस डिपार्टमेंट का बेसिक मैंडेट है उस हवाले से हमारे नाज़रीन को भी और हमें भी थोड़ी सी रहनुमाई करें। मैं डिवीजन कश्मीर में 7 मार्च 2024 को आया था। अच्छा। तो इसमें हमारी एक हायरार्की है, इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट अफसर मौजूद हैं। ओके। और हमारी एक डायरेक्टरेट है, डायरेक्टर लेवल की पोस्ट है, उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर है, 10 डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं, उसके बाद 90 हमारे जोन्स हैं। 90 जोन्स JNK नहीं, कश्मीर डिवीजन, यूटी कश्मीर के। ओके। अच्छा, कश्मीर डिवीजन 90 जोन्स हैं, उसमें हमारे ZPUs होते हैं। ओके, जोनल फिजिकल एजुकेशन अफसर। तो हमारे जो लकली जो मैं इस डिपार्टमेंट में आया हूँ कि हमारी हायरार्की जो अगर आप ऊपर से देखें, जब मैं यहाँ आया तब ऊपर जो है LG साहब, हमारे जो ऑनरेबल LG साहब हैं, उनकी बहुत सपोर्ट रही, उन्होंने LG ट्रॉफी कराई, उन्होंने हर जहाँ भी उनको बुलाया जाता था वो आते थे, बहुत ही वो सपोर्ट करते थे। तो उसके बाद जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी परसों ही उन्होंने मीटिंग ले ली है, हमारे डिपार्टमेंट की रिव्यू की है, और उसमें अब वो मतलब बड़ा प्लान कर रहे हैं कि IPL जो है वो JNK में हो जाए। IPL जो हो जाए, क्योंकि जो पहले क्रिकेट लीग हुई थी कश्मीर में वो बहुत हिट रही थी, आपने देखा होगा पार्टिसिपेशन के आधे लोगों के तमाशाई तो अंदर थे, उससे बाहर ज्यादा बाहर थे। बिल्कुल। तो वो भी एक स्पोर्ट है। उसके बाद हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं सरमद हफीज साहब, वो उनको भी काफ़ी अरसे इस डिपार्टमेंट में हैं और बहुत बड़ा तजर्बा उनके पास है। उसके बाद हमारे मैंने बेसिकली जब मैंने ज्वाइन किया था उसके बाद अब हमारे एक तीसरी डॉक्टर अनुराधा गुप्ता जी आई हैं। अच्छा। उससे पहले हमारे पास सुभाष चीबर साहब थे, और फिर रंजिंदर सिंह तारा थे, अब जो है हमारी मैडम आई हैं, तो वो डेवलपमेंट भी हो रही है। उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं 10, वो दिन रात डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं, वो हमारे जोन्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जोन्स। तो आपका पूरा ग्रास रूट तक आप जा रहे हैं? ग्रास रूट तक जा रहे हैं। और हमारे जो तकरीबन 1500 फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, तकरीबन 700 जो फिजिकल एजुकेशन मास्टर हैं, 150 के करीब लेक्चरर हैं जो सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, और हमारे REKs भी हैं, रैपरी खेल जो हैं 1400 के करीब, वो भी कश्मीर डिवीज़न में काम कर रहे हैं। तो हमारा जो मैंडेट है, जो आपने सवाल पूछा था, मैंडेट हमारा ये है कि हम जो 6 से 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, 6 से 12th क्लास, उनको हम ग्रास रूट लेवल से, मतलब इंट्रामुरल स्कूल लेवल से हम एक्टिविटी कराना शुरू कराते हैं। फिर वो इंटर जोनल खेलते हैं, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, फिर प्रोविंशियल लेवल पे जब में टीम तैयार करके फिर UT लेवल तक हम उनका इंटर प्रोविंशियल लेवल कराते हैं। फिर उसके बाद वो नेशनल के लिए जाते हैं। मखसूस खेल है कि इसमें कितना? इसमें जो है 45 गेम्स हमारी, जो है 45 सारे गेम्स, जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, वुशु, मतलब हर मार्शल आर्ट, हॉकी, हर बैडमिंटन, हर चीज में जो है हमारा कंपटीशन होता है, और हम नेशनल के लिए भेजे हैं। पिछले साल हमने 682 जो बच्चे हैं वो नेशनल लेवल के लिए भेजे हैं, और उसमें से 26
हमारे लिए मेडल लेकर आए हैं कश्मीर डिवीजन के लिए। आप 2024 की 24 की बात करते हैं। और 2023 में शायद फुटबॉल का और 2023 में इंडिपेंडेंस के बाद जो है हमने फर्स्ट टाइम जो है गोल्ड जीता है फुटबॉल में, और हमने होस्ट भी किया है। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद उस हवाले से। थैंक यू। पिछले साल बेसिकली नेशनल हमारे यहाँ पे नहीं हो पाए, वो जम्मू में हमने मुंतकल करने पड़े क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से। तो इस साल उम्मीद है, अभी मीटिंग चल रही है इस हवाले से इस बार क्या क्या नेशनल हमें मिलेगा। अच्छा, तो हर साल नेशनल मिलता है? हर साल मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है। कोहली साहब, चूंकि जिस तरह से आप वजह फरमा रहे हैं कि किस तरह से ये सफ़र तय होता है, ग्रास रूट लेवल से जब शुरुआत इंसान करता है, वो सफ़र किस तरह से नेशनल लेवल तक तय होता है। बड़ी खुशहाल बात यह है कि अखबारात के ज़रिए से जब हम कुछ स्पोर्ट्स के ताल्लुक से हमारे नाज़रीन तक कुछ खबरें पहुँचाते हैं तो उनमें यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स भी एक खबर ज़रूर होती है। तो कहीं ना कहीं दिल को एक तस्कीन है, दिल को तसल्ली है कि नहीं, जो कौम के बच्चे हैं, बिलखुसूस कश्मीर के बच्चे हैं, वो खेल कूद में आगे हैं। क्योंकि मैंने अर्ज किया था आगाज में कि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। जब बच्चा क्लासरूम से निकलता है तो उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, वो मैदान आप उन्हें देते हैं। ये हमें बताइएगा, चूंकि बाकायदा एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैलेंडर इजरा होता है जिसमें ये लिखा होता है तफसीलन के जो एक्टिविटी है साल के किस मंथ में कब कहाँ कैसे होगी, और अप्रैल से गालिबन इसकी शुरुआत होती है। और वो एक्टिविटी मेरे ख्याल से उस पर काम हो रहा है अभी। स्कूल से जोन तक, जोन से फिर डिस्ट्रिक्ट तक, डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन तक, डिवीजन से फिर नेशनल लेवल तक, ये सफ़र जो तफसीलन मैंने जो तय होता है, इस हवाले से ज़रा तफसीलन हम आपसे मालूमात लेना चाहेंगे किस तरह से तय होता है। देखो, डायरेक्टरेट से कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर इशू होता है कि ये जो एक्टिविटी है, पर्टिकुलर एक्टिविटी जैसे क्रिकेट है या फुटबॉल है, ये किस महीने तक हमने नेशनल टीम भेजनी है बाहर। अच्छा। उससे पहले हमारा जो पिछला है इंटर जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोविंशियल लेवल, वो कंप्लीट हुआ होना चाहिए। तो उसके बाद ताकि हम नेशनल टीम, जब वहाँ से जो है स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया हमें टाइम देती है कि इस टाइम पे आपका होना है, तो उस टाइम हमारे उससे पहले ही हमारी टीम तैयार होती है। तो कश्मीर डिवीजन की मैं बात करूँ कि यहाँ मौसम बहुत अच्छा होता है, यहाँ हमारी 1 महीने पहले ही टीम तैयार होती है। तो पिछले साल हमने जो पार्टिसिपेशन करवाई थी वो 10 लाख जो है बच्चों ने हमारे एक्टिविटीज में रजिस्ट्रेशन करा के एक्टिविटीज जो हमने कराई थी कश्मीर से, पूरे कश्मीर डिवीजन की, कश्मीर डिवीजन से 10 लाख बच्चों की रजिस्ट्रेशन कराई। जो मतलब डिफरेंट एक्टिविटी, एक बच्चा 4 गेम में भी खेल सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं। फिर उसके बाद हम अदर एक्टिविटीज भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कराती रहती है। तो उसमें जैसे स्वीप का पिछले साल इलेक्शन का दौर रहा, 2 इलेक्शन रहे, तो स्वीप में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, जैसे हमने पीछे पैरा स्पोर्ट्स फॉर डिसेबल्ड कराया है, उसमें बड़ी पार्टिसिपेशन हुई है। हम आपको भी रोकेंगे क्योंकि प्रोग्राम में अभी वक्त आ चला एक प्रोग्राम प्रोमो के लिए। नाजरीन, ये प्रोमो और उसके बाद इस दिलचस्प गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप देखते रहे अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। जिन दोस्तों ने अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया है उनको बताते चले कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो मेहमान हैं, खेल शायकीन के लिए मेरे ख्याल से आज का प्रोग्राम बड़ा ही मुफीद है कि आज हमारे साथ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के जॉइंट डायरेक्टर अब्दुल रशीद कोहली साहब मौजूद हैं। कोहली साहब, हमने इस हवाले से तो बात की कि ग्रास रूट लेवल पे आप किस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, किस तरह से आप काम करते हैं बाकायदा स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैलेंडर के तहत। लेकिन हमें ये बताइएगा, जब हम एक्टिविटीज़ के ताल्लुक से बात करते हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल रहता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को ये हम आजकल के इस जदीद दौर में देखते हैं, इसको दिन ब दिन मेरे ख्याल से अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। हम आज तकरीबन अगर 10 साल पीछे जाएं माफ़ी चाहती हूँ, तो तब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मुमकिन है कि वो आज ज़मीनी सतह पर उसका अब कोई काम नहीं, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। क्या आपका डिपार्टमेंट वेल इक्विप्ड है
آپ سمجھتے ہیں کہ جو انفراسٹرکچر ہونا چاہیے مختلف جہاں بھی آپ جاتے ہیں تو اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ میں یہ بات پہلے بھی بولنا چاہتا تھا کہ ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے وہ پچھلے 2-4 سالوں میں ہماری جو سسٹر کنسرن ہے اسپورٹ کونسل وہ بورڈ ڈیولپ کر رہی ہے. ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی کر رہا ہے. ہمارا یوتھ ہاسٹل یہاں پہ بن رہا ہے. اس کے علاوہ اس سال بھی جو ہے آنریبل سی ایم کی کمٹمنٹ کے حساب سے ایک ہاسٹل اور دیا گیا ہے جو ہم نے تجویز کی ہے کہ گاندربل میں ہم بنائیں گے. تو اس کا لاگت بھی 10 کروڑ رکھا گیا ہے, پروویژن رکھا گیا ہے. باقی ہمارے اسپورٹ کونسل نے انفراسٹرکچر ہر ڈسٹرکٹ میں ڈیولپ کیا ہے. آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہر ڈسٹرکٹ میں دیکھ سکتے ہیں. تو گاندربل میں ہم نے جو گاندربل کالج کے میں بھی کافی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو انفراسٹرکچر ہمارے پاس دن بدن بڑھ رہا ہے. ہاں مزید ضرورت پڑتی ہے. میں نہیں بولتا کہ 100% سیچوریشن لیول تک پہنچ گیا. ہم لگاتار کوشش کریں گے. لیکن وٹ ایور ریسورسز وی ہیو ٹو یوٹیلائز اٹ پراپرلی. جی, ہم آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ کیا جو آپ کا دائرہ ہے محض اسکولی بچوں تک محدود ہیں اور اس دائرے میں اور بھی ہیں, لیکن ہمیں کیوں ہے کہ ایک چھوٹے سے ایک مختصر سے وقفے کے لیے ہم رکتے ہیں. وقفے کے اس پار اس نشست کو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ناظرین ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں جوائنٹ ڈائریکٹر کشمیر یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس محمد رشید کوہلی صاحب سے, اور ہم یہ جان رہے ہیں کہ بچوں کے لیے جو کھیل کود ہیں ان کی نشو و نما کے لیے کتنا ضروری ہیں. سر, جیسے آپ نے بولا کہ آپ کا جو سٹرکچر ہے اس میں آپ 6 سے 12 سال کے جو اسکولی بچے ہیں, آپ کا جو ڈومین ہے اس میں جو بچے ڈراپ آؤٹس ہیں اور لوگ ہیں آپ کے اس ڈومین میں آتے ہیں یا وہ نہیں آتے؟ اس میں خالی اسکولی بچے آتے ہیں؟ میرے سوال کا یہ ہے کہ خالی اسکولی بچے آتے ہیں یا اسکولی بچے سے باہر؟ وہ تو ہمارا پرائمری مینڈیٹ ہے نا. اچھا, اس کے علاوہ جیسے ہم نے 2023-24 میں ہم نے کیا کیا, ٹرائبلس کے لیے ہم نے ایکٹیویٹیز کرائی. اچھا, پیرا اسپورٹس کے لیے ہم کرا رہے ہیں. اس کے بعد اولڈ ایج کے لیے ہم نے کرایا. اولڈ ایج کے لیے ہم نے کرایا. باقی جو ہر کوئی پروگرام ہوتا ہے جیسے نیشنل پلانٹیشن ڈرائیو میں ہم حصہ لیتے ہیں, اس میں سبھی ہر ایج گروپ کے لوگ جو پارٹیسپیٹ کراتے ہیں ہم کرتے ہیں. اب یہ یوگا ہونے والا ہے. بالکل, تو 21 جون کو جی یوگا ہونے والا ہے. اس کا کیلنڈر بھی ہم نے نکالا ہے. میں نے 29 مئی کو ایک سرکل نکالا تھا کشمیر ڈویژن کے لیے کہ جو بھی یوگا کو اس طریقے سے مت دیکھا جائے کہ ایک ہم 21 جون کو انٹرنیشنل یوگا ڈے منائیں گے تو وہ ہو جائے گا. میں نے کیلنڈر میں نے ان کو بولا تھا کہ ہر اسکول میں آج سے آپ شروع کر دو. تو انہوں نے شروع کیا. تو پھر باقاعدہ ڈائریکٹریٹ لیول پہ جو کیلنڈر نکلا ہے 15 سے کل سے شروع ہوا ہے, وہ 21 تک لگاتار چلے گا. 21 کو ہم جو ہے ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ ہم پورے کشمیر ڈویژن میں زون لیول سے سٹارٹ کر کے زون لیول, پھر ڈسٹرکٹ لیول, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ, پھر ٹورسٹ پلیس پہ پہلگام, پہلگام, گلمرگ, سونا مرگ, تو ہر جگہ ہم پروگرام کرائیں گے. ہمارا مین فنکشن جو ہے جو ہوگا SKICC میں کروا رہے ہیں, وہاں بھی 3000 کے زیادہ پارٹیسپیشن ہوگی. TRC پولو گراؤنڈ میں بھی کرائیں گے جہاں ممکن ہو سکے, پارکس میں. اس کو پاپولرائز کرنا ہے. اور یوگا ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی ایونٹ کوئی 1 سال کے بعد. ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ ہے وہ ہم جیسے باقی اسپورٹس کراتے ہیں نا, کرکٹ, فٹ بال, ویسے یوگا بھی ہم گراس روٹ لیول سے انٹرموڈل اسکول لیول سے. کہ ایک دن اس کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ پورے سال ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. ہم نے پچھلے سال 40,000 بچوں کو یوگا کروایا اور اس میں سے 15 جو ہے ہمارے نیشنل کے لیے کھیلنے گئے. مطلب نیشنل گولڈ بھی جیت سکتے تھے. تو ہم نے تیاری
उस लेवल की योगा की हमारी होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है माजिद। हम पहले ये सुना करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, कूदोगे कूदोगे तो हो जाओगे, लेकिन अब सिनेरियो मेरे ख्याल से सवाल से चेंज, खेलकूद वाले बच्चे अब गोल्ड ला रहे हैं और आगे, और मेरे ख्याल से वो ही न्यूज भी बना रहे हैं ना ज्यादा। अच्छा, हाँ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? पेरेंट्स की बहुत वजह है, मुझे बहुत फोन आते हैं, डिस्ट्रिक्ट अफसरों को बहुत फोन आते हैं, डॉक्टर मैम को फोन आते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ कीजिए। हमने बोला कि ये कंपटीशन है, इसमें कोचेज जो हैं, रेफरीज हैं, वो सिलेक्ट करते हैं, वो तो फिर भी हम मर्सी चांस जैसे होता है ना, मर्सी चांस दीजिए, कुछ कीजिए, हमें बच्चे को वो डिमोरलाइज ना हो जाए। मैंने बोला यही तो कमिटमेंट स्पोर्ट्स का ही है कि आप डिमोरलाइज नहीं होते इससे, आप हारते हो आप और स्ट्रांग होते हो। और सर मैं यहाँ पे आपसे ये हमारे नाज़रीन के लिए भी मैं चाहता हूँ कि आप कितना ज़रूरी देखते हैं एक बच्चे की नशोनुमा के लिए, एक बच्चे की अच्छा जहन होने के लिए, अच्छी बॉडी, अच्छा लीडरशिप, अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा टीम प्लेयर, कितना ज़रूरी है उसके लिए खेल कूद में इन्वॉल्व होना? तो अगर मैं क्योंकि हम ज्यादा फोकस दे रहे हैं बस बच्चा पढ़ाई अच्छे ग्रेड्स एक तो होता है आप बाहर से कोई चीज देखते, एक मैं अंदर से देखता हूँ। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मैं ग्रेजुएशन तक ग्राउंड में ही मिलता था, ग्राउंड में मिलता था, मतलब खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था। तो वैसे ही बच्चों की नशोनुमा के लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, इंडोर हो आउटडोर हो। इंडोर अगर खेलेगा माइंड तेज होगा, आउटडोर खेलेगा फिजिकल फिटनेस आएगी। तो योगा जो है ना, योगा में भी आपको फिजिकल फिटनेस आती है। उसमें क्या है कि योगा कभी कभी कोई बीमार पड़ जाता है ना, उसको बोलते हैं योगा करो, तो वो नहीं पता कि ये प्रिवेंटिव है, अगर आप पहले ही करोगे तो बीमार ही नहीं पड़ोगे। तो कोई भी जो मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, वो बहुत जरूरी है आपके डेवलपमेंट के लिए। कोहली साहब, जो कि ग्रास रूट लेवल से जब आप स्कूल पे बच्चों का हाथ थामते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, तब जाके वो नेशनल लेवल पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, और हमारे पास फिर होती है सक्सेस स्टोरी जो वो शान से शेयर करते हैं। ऐसे कई सारे जो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे हैं। ख्वाहिश होती है ना माजिद दिल में इंसान की कि कब हम कश्मीर से रोनाल्डो जैसा प्लेयर देखें, कब हम विराट कोहली जैसा प्लेयर देखें। तो हमारे यहाँ आपके ही इस डिपार्टमेंट से बताइएगा क्या सक्सेस स्टोरीज हैं जो आप इस वक्त इस एक प्लेटफॉर्म के जरिए से शान से शेयर करना चाहेंगे? देखो, एक मैं आपको एक बात बताता हूँ कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे आप बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जब आपको प्लेटफॉर्म मिले ना, तो अपॉर्चुनिटी मिले, तो टैलेंट निकल के बाहर आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्रिकेट होती थी, नेशनल टीम होती थी, वो खेलती थी इंटरनेशनल दूसरी कंट्री के साथ, तो लिमिटेड लोगों को स्कोप मिलता था। 11 लोग सिलेक्ट हो गए, तो उसमें कोई सचिन तेंदुलकर निकलता था, कोई विनोद कामली निकलता था, तो वो होता था। आज फिर प्लेटफॉर्म बदला, T20 का दौर आया, तो उसमें आपने देखा कि बहुत से प्लेयर जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए IPL में, नए टैलेंट निकला। तो उसमें देखो फिर कश्मीर के या JNK की बात करें, हमारे परवेज रसूल साहब उन्होंने खेला, फिर सलाम हमारा, हाँ जी, फिर समद साहब खेल रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वहाँ पे, मतलब मैच विनिंग इनिंग खेल रहे हैं। तो प्लेयर जैसे आप बोले रोनाल्डो के नहीं निकला, तो जब आप ऐसी कोई लीग हम इंडिया में शुरू करेंगे तो टैलेंट यहाँ से भी निकलेगा, हम भेजेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मतलब हम लोग तैयार हैं, ये बोलना चाहते हैं। तैयार। अब आप देखो, हाल ही ये आपने मैंडेट बोला मेरे डिपार्टमेंट, अब जब हम बच्चा जो है 19 साल से ऊपर चला जाता है, तो स्पोर्ट काउंसिल जो है वहाँ नुज़रत मैडम जी हैं, वो बहुत मतलब अच्छा काम कर रही हैं। बहुत अच्छे प्लेयर वहाँ से निकल के गए हैं, जो मतलब अंडर 19 में मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसके बाद अगर वो बताएंगे, उनके पास एक लंबी लिस्ट है। परसों भी CS साहब के साथ जब मीटिंग हुई तो उन्होंने एक लंबी लिस्ट उनको बताई है कि वो जो है आगे के बड़े नाम है। मुझे लगता है फुटबॉल में भी हमारे मेराजुद्दीन वड्डू साहब हैं, इशफाक हैं, और हमारे दानिश, वो भी बैंगलोर दे आर डूइंग ग्रेट, और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में इसी तरह के प्लेयर्स हमें मजीद। कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्काउटिंग, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नहीं बचपन में की होगी। एक बेस है ना, एक बेस हम बना रहे हैं, बाकी आगे दे रहे हैं।
پھر وہ آگے جی چونکہ آپ نے کہا کہ بیس بنا رہے ہیں. اچھا میرے ذہن میں اسی سے منسلک ایک سوال ہے, چونکہ کوئی ایک کنٹری ماجد, میں چاہوں گی آپ بھی اس میں انوالوڈ رہیں, جیسے چائنا, ہم دیکھتے ہیں کہ بیڈمنٹن میں وہ اچھا کرتے ہیں, جمناسٹکس میں وہ اچھا کرتے ہیں, انڈیا اکثر کرکٹ میں اچھا ہے نا, اور باقی کچھ ایسی ٹیمز جو فٹ بال میں آگے ہوتی ہیں, کچھ کنٹریز سے جو ٹیمز ہوتی ہیں. جب ہم کشمیر کو دیکھیں, کوئی ایک مخصوص سپورٹس ضرور ہوتا ہے جس میں یہاں میکسیمم بچوں کا انٹرسٹ شامل ہوتا ہے, اور پھر ڈپارٹمنٹ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس ایریا کو ذرا اور مزید بہتر کیا جائے تاکہ انٹرنیشنل لیول پر ایک ریکگنیشن ملے, ایک نام ہو. ایسا کون سا ایریا یا کون سا ایسا سپورٹس دیکھتے ہیں آپ ہمارے یہاں جموں کشمیر میں بالخصوص جس میں بچے سب سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں؟ دیکھو اس میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ڈفرینٹ جو ڈسٹرکٹ ہماری ہیں جے اینڈ کے میں, اس میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے. جیسے پلوامہ میں یا سری نگر اور بارہمولہ میں ہاکی کا اچھے گراؤنڈز ہیں, اچھا, تو وہاں کے پلیئر ہاکیز کے اچھے نکل رہے ہیں. اور جیسے اب کرکٹ میں ماحول بنا ہے پرویز رسول جی بجبیارا اننت ناگ میں, تو وہاں کرکٹ کے پلیئر اچھے نکلتے ہیں. تو ایسے یہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے, تو یہ اچھی بات بھی ہے کہ ہر خطے کو موقع مل رہا ہے. ہاں بالکل. دوسری بات جو آپ نے بولی کہ چائنا والے جمناسٹک کیوں وہ آگے جا رہے ہیں یا اولمپک میں آگے کیوں جا رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو اکنامی ہے وہ ڈیولپنگ اکنامی ہے. ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ ابھی کراس کیا ہے جاپان کو, 4.5 ٹریلین ہے, تو چائنا کا 19 ٹریلین ہے. وہ خرچہ زیادہ کریں گے, فیسلٹی زیادہ دیں گے, تو کمپیریزن ایک دوسری کنٹری کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ کمپٹیشن. میرا کہنا ہے کہ کمپٹیشن جو ہے وٹ ایور ریسورسز یو ہیو, اپنے ساتھ کمپٹیشن ہونا چاہیے, کسی دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن. بجا فرما رہے ہیں, میں نے ذکر یہ بھی کیا تھا کہ انڈیا جیسے کرکٹ میں آگے ہے, مطلب ہر ایک علاقے میں ایسا کچھ ضرور ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ جو کسی نہ کسی شخص کے لیے موٹیویشن بنتی ہے, اور پھر وہی شخص نام بناتا ہے, بلکہ نہ صرف اپنا نام, پوری کنٹری کا نام روشن کرتا ہے. دیر از اے کنٹری, پرہیپس اٹس آسٹریلیا, کہتے ہیں کہ جیسے ہم گریٹ کرتے ایک دوسرے کو, اینڈ دے گریٹ ود وچ اسپورٹ you play. So this is the kind of atmosphere. I'm sure کہ ہم بھی انشاءاللہ اس مقام تک جائیں گے. سر جیسے ہم نے بات کی کہ 2023 میں فار دا فرسٹ ٹائم آپ نے فٹ بال میں گولڈ لیا نیشنلز میں, تو ابھی چونکہ پھر انسان کی جو ایسپریشنز ہیں, ایکسپیکٹیشنز وہ بڑھ جاتی ہیں. اس حوالے سے ہم جانیں گے کہ 2025 میں آپ کی کیسی تیاریاں ہیں, آپ کے کیا منصوبے؟ دیکھو کل ہی وہاں پہ اسکول فیڈریشن آف انڈیا کی میٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد وہ ڈیسیژن لیں گے کہ ہمیں کیا دیں گے, لیکن ہم نے پھر فٹ بال مانگا ہے یہاں کشمیر ڈویژن کے لیے, کہ فٹ بال, والی بال, ووشو ہم مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پلیئر جو ہیں ہمیں ہوم جو ہے وہ بینیفٹ بھی ملے, اور یہاں پہ ہم اچھی طریقے سے آرگنائز کرائیں اس کو. تو گولڈ ہی ہمارا جو ٹارگٹ ہے اب, کیونکہ وہ سکسیس کی عادت پڑنی چاہیے, تو کشمیر ڈویژن کو عادت پڑنی چاہیے اس چیز. تو بچوں کی جو اب بچہ آپ کوئی نیشنل کھیلا ایک سال, تو اس کی آپ پھر کیسے رہنمائی کرتے ہیں؟ اس کو ہم اسکالرشپ دیتے ہیں, جو مطلب کوئی بھی میڈل لائے گا وہاں پہ, گولڈ, سلور, برونز, اس کو ہم اسکالرشپ دیتے ہیں. پچھلے دنوں ہی جو ہے اسکالرشپ جو ہے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا گیا ہے. تو رہنمائی جو وہ ایک تو وہ لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر بھی اس پہ فوکس ہوتا ہے. تو میں نے مجھے جو تجربہ ہے ایک سال کا, میں نے دیکھا کہ جو 2023 میں پلیئر سلیکٹ ہوئے تھے نا, وہ ان میں سے چند جو ہیں 24 میں سلیکٹ نہیں ہو پائے. تو جب میں نے کوچز سے وجہ پوچھی کہ یہ تو پچھلے سال سلیکٹ ہوا تھا, اس سال کیوں نہیں ہوا, بولتے اس سے زیادہ جو ہے دوسروں نے کمپیٹ کر کے آگے نکل گئے ہیں. ٹھیک. تو آپ جب اسکاؤٹنگ کے لیے, جب آپ کے پاس اوبیسلی اسکاؤٹنگ جب آپ کرتے ہیں, آپ کے پاس جب بچے آتے ہیں, کیسا ماحول ہے بچوں میں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلنٹ, کچھ نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے ہمارے بچوں میں, آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ نا جب اسکول لیول پہ ہمارے جو ٹیچر لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ, تو ٹیلنٹ پتہ چل جاتا ہے. ٹیلنٹ چھپا ہوا نہیں, چھپا کے آپ نہیں رکھ سکتے. وہ اگر ایک بال دیں گے اس کو, ایک کک بولیں گے نا مارو آپ, اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ آگے کہاں تک جا سکتا ہے. واٹر سپورٹس بھی غالباً آپ کی ایکٹیویٹیز کا حصہ ہے. واٹر سپورٹ میں ہمارے سی ایم صاحب کا بہت رجحان ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ڈل لیک سے نکل کر آپ باہر وولر لیک پہ دوسری جگہوں پہ جائیں. ان کی ڈائریکشن پہ پچھلی بار جو اسکیئنگ ہم کراتے ہیں ونٹر سپورٹس, گلمرگ میں ہی فوکس رہتا تھا, تو انہوں نے بولا کہ اس سے باہر نکلو. تو ہم نے پھر گریز میں اور سونا مرگ میں فار دا فرسٹ ٹائم پچھلے سال کرایا تھا. تو اس کے علاوہ ہم نے ادھر دودھ پتری کی بھی کوشش کی تھی, لیکن برف اتنی نہیں تھی کہ اسکیئنگ ہو سکے. تو وہاں پہ
नहीं कर पाए। बुनियादी एक स्किल है जब हम वाटर स्पोर्ट्स के ताल्लुक से बात करते हैं, वो है स्विमिंग का। और हम यहाँ देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में हमारे हर स्कूल्स में इस कदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अभी भी डेवलप नहीं हुआ है कि हम बच्चों को स्विमिंग सिखा सके। वैसे मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम यहाँ वाटर बॉडीज ही देख लें तो कई सारी हैं और इजीली एक्सेसिबल भी है। और अगर स्कूल अथॉरिटी चाहे, आप जैसे डिपार्टमेंट्स चाहें, तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चा जम्मू कश्मीर का उसमें ये बेसिक स्किल स्विमिंग जरूर होगी। लेकिन बदकिस्मती की बात हम ये देखते हैं कि जब भी कोई बच्चा, हम आए दिन खबरों में सुनते हैं कि स्विमिंग करने गया था लेकिन वो डूब गया, ऐसे खबरें भी हम सुनते हैं। ऐसे में जब हम आपका डिपार्टमेंट देखते हैं, ग्रास रूट लेवल पे यू आर वर्किंग, बट एट द सेम टाइम जब हम देखते हैं कि ये बेसिक स्किल्स, इस तरह की कई ऐसी स्किल्स जो हमें बच्चों में इम्पार्ट करनी चाहिए, उसमें आप कहाँ हैं, कितना पेश रहते हैं? देखो, जब मैं आया था तो मैं बडगाम गया था, तो वहाँ पे स्विमिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो फिर हमने पूरे सभी डिस्ट्रिक्ट को इनवाइट किया कि आप वहाँ आ जाइए और वहीं पे एक्टिविटी कीजिए। तो उन्होंने किया। तो फिर जब कंपटीशन हुआ तो जम्मू के बच्चों से जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उनसे उन्होंने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो बेसिक स्किल तो होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कोशिश इसमें जारी है। मतलब आपकी कोशिश भी, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोशिश इस हवाले से जारी है? हाँ, वाटर स्पोर्ट तो मेन पार्ट है। अच्छा, वाटर स्पोर्ट्स आपका मेन पार्ट है। अच्छा, मेरे ख्याल से बातचीत का सिलसिला इसी तरह से हम आगे जरूर बढ़ाएंगे। आपसे एक सवाल भी तो जरूर रहेगा कि जब आप इस डिपार्टमेंट में आए, ये मैं पहले ही आपको बोल दूं ताकि कुछ पॉइंट्स शायद आप तब तक सोचें, जब आप इस डिपार्टमेंट में आए क्या था आपके जहन में और क्या आप इम्प्लीमेंट कर पाए, वो जरूर जानेंगे। लेकिन फिलहाल हम रुकते हैं कमर्शियल स्पॉट के लिए। क्या आपको पता है आप अपनी सालाना बिजली बिल को 0 बना सकते हैं? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम जेएनके के आवाम को अब सोलर रूफटॉप्स मुहैया करवा रही है 65% तक की सब्सिडी के साथ। आप हमारे रजिस्टर्ड वेंडर्स के जरिए अपने घर में सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं और अपने बिजली बिल को काफी हद तक घटा सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सैफी कंठ है। मैंने 6 किलोवाट का ये सोलर ऑन ग्रिड लगवाया। मुझे काफी सहूलियत हो गई, बिल भी कम आने लगी। इसका जो कॉस्ट है 3,08,000, उसमें सेंटर की तरफ से आती है 80,500 रुपीज की सब्सिडी, वो मुझे मिल गई है। ऑन ग्रिड में क्या फायदा है? उसमें अगर आप जो भी जनरेट करेंगे, अगर आप वो यूज नहीं कर रहे हैं, वो ग्रिड को जाएगा, आपको वो काउंट होगा एज एक्सपोर्ट एनर्जी और आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। मतलब आप समर्स में जो यूनिट्स ग्रिड को दे रहे हैं वो आपकी क्रेडिट्स में स्टोर होंगे और विंटर्स में आपकी यूसेज को यही क्रेडिट यूनिट्स कॉम्पनसेट करेंगे, जिससे आपका बिल बहुत ही कम हो जाएगा। अगर एक नॉर्मल कंज्यूमर लेंगे, ठीक है ना, जिसकी बिल तकरीबन 3,000 रुपए आती है महीने की, अगर वो 5 किलोवाट सोलर जो रूफटॉप लगाएगा, उसकी बिल ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 25 या 30 रुपए आएगी। आप इस फैसिलिटी को आसानी से फाइनेंस करवा सकते हैं। सरकार ने तो ऑलरेडी 2,84,00,000 रुपए की सब्सिडी कस्टमर्स को रिलीज कर दी है। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए www.pmsuryagar.gov.in पे रजिस्टर करें और KPDCL के चुने हुए वेंडर्स से ही सोलर रूफटॉप्स लगवाएं। जल्दी कीजिए, ये स्कीम कुछ ही वक्त के लिए दस्तयाब है। Brought to you by Kashmir Power Distribution Corporation Limited। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। आज हम खेलकूद के ताल्लुक से यहाँ इस स्टूडियो से आपसे बात कर रहे हैं, खेलकूद के हवाले से बात कर रहे हैं और हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमाए अब्दुल रशीद कोहली साहब, जो कि जॉइंट डायरेक्टर है यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के। अच्छा कोहली साहब, हमें ये बताइएगा, चूँकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आपने सर्व किया है और उसके बाद सर्व करने के बाद आपको इस डिपार्टमेंट में सर्व करने का मौका मिल रहा है, कई सारे प्लान्स जो आपके जहन में हैं, और जब आप इस डिपार्टमेंट में आए तो दूर से इंसान को कुछ फ्लॉज लगते हैं ना, इंसान देख लेता है कि इसमें ये चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है अपनी जगह पे, फिर सोचता है कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो ऐसे करूँगा। कुछ था ऐसे जहन में जो आपके जहन में था, आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है? देखो, जो हमारा मैंडेट मतलब जॉब का ये ऐसा है कि हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, हम पॉलिसी मेकर्स नहीं हैं। हम जो भी पॉलिसी बनी है गवर्नमेंट की, जब मैं सेल टैक्स में था तो जो एक्ट था, वैट एक्ट उस टाइम था, तो वो इम्प्लीमेंट करना था। तो वो हम एक्ट में जो लिखा है वो उस हिसाब से रूल बुक को
اس کو ایکٹ رولز جو ہیں اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی ہم جاتے ہیں, میں رورل ڈیولپمنٹ میں گیا, میں ایز اے ایس ڈی ایم کیا, وہاں لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہوتا ہے, کمپنسیشن کا ایشو ہوتا ہے, تو وہاں پہ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ایکٹ چلنا پڑتا ہے. تو اسی حساب سے یہاں بھی جب میں آیا تو یہاں بھی قاعدے قانون جو ہے موجود ہیں. میرا جو شروع سے ذہن ہے وہ یہ ہے کہ میں جو ہے جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو راستے میں کانٹے ہوں ان کو میں ہٹانا چاہتا ہوں تاکہ وہ دوڑ پائے. اچھا, بس یہ میری پالیسی ہوتی ہے شروع سے. اچھا, آپ نے پالیسی کے تعلق سے بات کی, تو ایک پالیسی ڈرافٹ یوتھ پالیسی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جموں کشمیر یوتھ سروس سپورٹ سے آپ کا تعلق ہے, بتائیے گا کیا کی پلرز ہیں اس کے, اور بالخصوص جب ہم سپورٹس ایکٹیویٹیز کے تعلق سے بات کرتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں, جو امپاورمنٹ ہے بالخصوص یوتھ امپاورمنٹ, اس کے ساتھ کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں, کیا کام ہو رہا ہے, بتائیے گا. اس میں جو ہے وہ دیکھو ہمارا جو اس میں اگر نمبر 1 ہم بولیں گے وومن امپاورمنٹ کے لیے جب ہم گرلز کو زیادہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ آگے آئیں, تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ 10 لاکھ جو رجسٹریشن ہوئی تھی اس میں جو ہے 4.5 لاکھ گرلز کی بھی تھی. تو ہم گرلز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ آگے آؤ, اور پیرنٹس بھی مطلب پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ گرلز آگے آئیں. وہ آپ کنزرویٹو جو سوچ تھی وہ نہیں ہے, اب ماڈرن سوچ ہے کہ ان کو بھی برابر مواقع ملنے چاہیے. پالیسی ہماری سپورٹ پالیسی اچھی ہے, ڈسیبلڈ کے لیے بھی ہے, ہر کسی کے لیے ہے, ٹرائبل کے لیے, بیکورڈ کلاسز کے لیے, ہر کسی کے لیے ہے, مارجنلائز کلاسز کے لیے بھی ہے. تو سب کو موقع جو ہے برابری کا حق ملنا چاہیے. آئی تھنک اور خوشائن بات سر یہ بھی ہیں کہ اب لوگ سپورٹس کو ایک کیریئر کی طرف ہی لیتے ہیں. پہلے جو یہ دائرہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی مجھے لگتا ہے آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ ونڈو اوپن ہوا ہے, کیونکہ اب لوگوں میں زیادہ وہی میں آپ کو بول رہا ہوں کہ پہلے جو تھا کہ آپ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب, خالی پڑھائی لکھائی, آج نہیں ہے. آج جو مواقع بڑھ گئے ہیں کھیل کود میں ہی آپ دیکھ لو, بہت سے پلیئر جو ہیں کافی پیسہ بھی ہے, پیسہ بھی بہت ہے. کیریئر میں پروگریس جو جموں کے ہمارے وہ فاسٹ بالر جو محمد عمران, انہوں نے وہ ایک مطلب کافی چھوٹی فیملی سے تھے اور مطلب 2-2 کروڑ کے ان کو آفر ملے ود ان ڈیز, تو انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے نام بنا لیا. ون آف دی فاسٹسٹ بولرز ہیں ہمارے. تو وہ پڑھائی آپ دیکھیں وراٹ کوہلی جی کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, سچن ٹنڈولکر جی پہلے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن نام بنایا ہے اب, اور اچھا پیسہ بھی بنایا. جیسے آپ نے بات کی عبد الصمد کی, اچھا بیڈ اس بار بھی آئی پی ایل میں ہوا. ہمارے راسک سلام تھے, اچھا بیڈ اس بار بھی ہوا. دیو ارنڈ گڈ آلسو. تو مجھے لگتا ہے کیریئر اچھا ہے, کیریئر اس کو بڑھ گیا ہے, تو اس وجہ سے بھی اب بچے اچھی طرح سے اسپورٹس کی انسپریشن ان کے لیے ہونی چاہیے, وہ پھر انہیں فالو کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اسپورٹس میں آپ ہارتے ہو, اسپورٹس میں جیتنے کا تو مزہ ہی الگ ہے, لیکن جب آپ ہارتے ہو نا, آپ پھر دنیا کی جو اپنی لائف کی ریس ہے اس میں آپ جیت جاتے ہو. آپ بزنس کرتے ہو, آپ ٹریڈ کرتے ہو, آپ کو پتا ہے یار لاس ہوا نا بزنس میں, نہیں اگلی بار میں اچھا کر لوں گا, میں وہ ہمت نہیں ہارتا ہے, مطلب یہ مینٹل پیس ملتا ہے. بالکل اسپورٹس میں ٹیلنٹ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں, اور ہمارے یہاں جموں کشمیر میں کئی ایسے نوجوان جنہیں دوردرشن بھی پلیٹ فارم دے رہا ہے سنگنگ کے تعلق سے, تو یہ ایک خاص پلیٹ فارم ان سب کے لیے, اور ایک خاص پروگرام جو آپ بہت جلد اپنے ٹی وی اسکرینز پر دیکھیں گے, اسی ایک پلیٹ فارم کے ذریعے سے دیکھیں گے, وہ ہے سنگنگ اسٹار آف JNK کے اس حوالے سے پرومو دیکھتے ہیں. پہلا نشہ پہلا خمار, نیا پیار ہے نیا انتظار, کر لوں میں کیا اپنا حال, اے دل بے قرار میرے دل بے قرار, تو ہی بتا. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال. دوردرشن کی کوشش کہ آپ کی تفریح کے لیے نئے نئے جو پروگرام ہیں وہ نشر کیا جائے, اور جلد ہی یہ سنگنگ اسٹار آف JNK دوردرشن کی کوشش چینل سے براڈ کاسٹ ہوگا. آج جو ہمارے خاص مہمان ہیں محمد رشید کوہلی صاحب, جو کہ جوائنٹ ڈائریکٹر کشمیر یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس. ہم تقریباً پروگرام کے اختتام تک پہنچ رہے ہیں. تو سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہر روز ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نیوز جو ہیں وہ شائع ہوتی ہیں. آپ کا جو یہ ایک ایکٹیویٹی ڈومین ہے, اٹس این ایوری ڈے افیئر.
ہر روز کوئی نہ کوئی کام رہتا ہے، تو کیسا رہتا ہے ریلیکس کرنے کے لیے؟ کبھی کیا گراؤنڈ پہ ہی ریلیکس کرتے ہیں؟ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ نیشنل لیول کے لیے ہم نے ٹیمیں تیار کرنی ہے. اس سے پہلے جو گراس روٹ لیول سے کوئی بچہ جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو وہ بولے گا ڈائریکٹ میں نیشنل کھیلوں گا، ڈائریکٹ میں پروونشل لیول کو، ہم اس کو الو نہیں کرتے ہیں. ہم الو کرتے ہیں گراس روٹ لیول سے آئیے، آپ اسکول لیول سے کمپیٹ کر کے آئیے، اس کے بعد آپ انٹر زونل میں آئیے. تو اس ٹائم جو ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں وہ انٹر زونل تک پہنچ گئی ہیں، ابھی چل رہی ہیں. اس کے بعد انٹر ڈسٹرکٹ اور پروونشل لیول پہنچیں گی. تو اس ٹائم تو پیک سیزن ہے، اس پہ تو ہمارا جو ہے یہ تو کیلنڈر بھرا ہوا. میں تو بولتا ہوں کم ہے، اور بھی 10 ڈسٹرکٹ کور ہوتی ہیں. یہ تو کسی ایک ڈسٹرکٹ کا آتا ہوگا، ہر ڈسٹرکٹ میں الگ الگ جو لوکل پیپرز ہیں نا، وہاں پہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ وہاں پہ چھپتی ہیں. اور محض مجھے لگتا ہے خالی یہی ایکٹیویٹی، کسی دن یوتھ سروس سپورٹس کا سائیکل ریس ہوتا ہے، کسی کل بھی جو ہے اسپورٹ کونسل نے جو ہے وہ فٹ انڈیا کے تحت جو ہے یونٹی فار پیس جو ہے ایک پروگرام کے تحت سائیکلوتھون کرایا ہے، پیڈل فار پیس. جی وہاں ہمارے ہانریبل منسٹر صاحب بھی تھے، ستیش شرما جی. اچھا ہمیں یہ بتائیے گا کوہلی صاحب، جو کہ آپ نے ویمن امپاورمنٹ کے تعلق سے بھی بات کی کہ کس طرح سے آپ اس کو جوڑ رہے ہیں یوتھ امپاورمنٹ کے حوالے سے بالخصوص، کہ ان کی پارٹیسپیشن زیادہ سے زیادہ رہے اس کھیل کے میدان میں. عموماً ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچے جو کلاس رومز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں غالباً معلوم ہی نہیں کہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کوئی ڈپارٹمنٹ ہے. اور آپ نے بجا فرمایا کہ 10 لاکھ سے زائد رجسٹریشنز کشمیر سے یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کے ساتھ ہے بچوں کی. آپ پہنچتے ہیں ان تک یا وہ پہنچتے ہیں؟ یہ کیسا پروسیس ہوتا ہے، کیسے بچے رجسٹر کرتے ہیں؟ جتنے بھی کشمیر ڈویژن میں سکولز ہیں نا، ان میں ہمارے ایک ٹیچر جو ہے پی ایم ہو، فزیکل ایجوکیشن ماسٹر یا ٹیچر یا آر ای کے کوئی نہ کوئی تعینات ہے وہاں پہ. تو وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ وہاں سے اس کو بولا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو ہیں ٹیلنٹڈ بچے وہ لائیے، آپ انٹرامورل یا انٹر زون کے لیے لائیے بچے. تو وہ لاتے ہیں، تو اس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ آپ گورنمنٹ اسکولس کی بات کریں؟ گورنمنٹ پرائیویٹ دونوں. پرائیویٹ تو ویسے بھی موٹیویٹڈ رہتے ہیں، ان کو سیلف موٹیویشن رہتی ہے. میں نے پیچھے ایک سرکل نکالا تھا کہ کیونکہ ہاکی ہماری نیشنل گیم ہے، تو یہاں پہ 2-3 ڈسٹرکوں میں زیادہ پاپولر ہے تو باقیوں میں نہیں ہے. تو میں نے سرکل نکالا کہ باقی ڈسٹرکٹ میں بھی جو ہے ان کو جو بھی چھوٹے موٹے آپ کے گراؤنڈ ہیں جہاں بھی ہے وہاں پہ آپ یہ کروائیے. اس کے لیے جو اکوپمنٹ چاہیے تھی میں نے 10 کے 10 ڈسٹرکٹ میں ہاکیز جو ہیں پرووائڈ کی ہیں، اور بالز بھی پرووائڈ کی. تو کچھ لوگوں نے مجھے بولا سیشن دی کہ ہاکی آپ کیوں کشمیر میں؟ میں نے بولا یہ نیشنل گیم ہے، یہ ہماری پرائیڈ ہے، اس میں اگر ہمارا بچہ جائے، ہمارے بچے آگے جائیں گے تو یہ ہماری ایک نیشنل گیم جو ہے وہ ہماری نیشنل گیم کرکٹ نہیں ہے. کرکٹ زیادہ پاپولر ہے، ہاکی نہیں ہے. ہاکی کو پاپولر کیا جائے. میری اپنے طرف سے ایک سوچ مین فوکس وہی ہے کہ ہاکی پہ زیادہ یہ نہ ہو کہ ہم اینول ڈے پہ وہ ایک پروگرام کریں تو بس بھول جائیں. میں بولا آج سے ہی کرو. آئی تھنک ہم نے جو اولمپکس میں سب سے پہلے انٹرنیشنل لیول پہ جو میڈلز لائے ہیں 3 لگاتار ہم نے ہاکی میں لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کیونکہ ہم اس سے پہلے کہ پروگرام ختم ہو جائے اور پھر ہم نہ بتا پائے، جو دا لیڈی جیسے آپ نے بولا شی از اے رشین، تو ہمارے چند دوستوں نے جواب بھی لکھا ہے. ان کا نام ویلنٹینا ہے اور جو کمپنی دیٹ واز فاؤنڈیڈ ٹوڈے اس کا نام ہے فورڈ. واو گریٹ. اور کسی نے جواب دیا تھا؟ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے جواب لکھا ہے نیم آف دا ایسٹروناٹ، بٹ کمپنی کا نام نہیں لکھ پائے. تو چونکہ میں نے سوچا میں بتا دوں اپنے. میں نے ہنٹ بھی دی تھی، گوگل کر سکتے. اینی وے خیر کوہلی صاحب، میرے خیال سے پروگرام میں ہمارے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے. ایک آخری سوال آپ سے رہے گا. یوگا کے تعلق سے تو بالخصوص ہم نے بات کی تھی اور آپ نے کہا کہ کس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہے، تقریبات کا اہتمام ہوگا. اچھا ہمیں یہ بتائیے گا اب کتنے بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں مختلف پروگرامز کے اندر اس بار انٹرنیشنل یوگا ڈے پر؟ انٹرنیشنل یوگا ڈے جو ہے کشمیر ڈویژن کی اگر بات کریں تو تقریباً مطلب ٹارگٹ جو لے کر ہم چل رہے ہیں وہ 40,000 کا ہے. 40,000 بچے مختلف ڈسٹرکٹ. 40,000 ایکٹیویٹی مطلب ہونی چاہیے. ایکٹیویٹی کے حساب سے ہم کیونکہ رجسٹریشن ہماری ایکٹیویٹی کے حساب سے ہوتی ہے تو ہم ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں. اوکے، تو نمبر پھر تو نمبر از ٹو لارج. اور بہت زیادہ یہ آپ پر بھی ذمہ داری آئی ہے. ظاہر سی بات آپ نے کہا کہ ہم پورا سال اس حوالے سے تیاری پچھلے سال جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ہانریبل پی ایم صاحب یہاں آئے تھے یوگا ڈے پر. تو انفارچونیٹلی اس وقت تھوڑی سی بارش ہو گئی تھی، تھوڑا پروگرام نہیں تو آپ اس کے آپ دیکھتے وہ اس کے نقوش جو ہے ہمیں صدیوں تک یاد رہتے. اتنا بڑا پروگرام ہم نے آرگنائز
कराया था। यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स ने नहीं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने, पूरे डीवकॉम साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी ने मिलकर, सभी डिस्ट्रिक्ट से आए थे पार्टिसिपेशन जाहिर करने सी के बात लिए। है, और आपका इसमें कलीदी रोल है, आपके डिपार्टमेंट का इसमें कलीदी रोल है। आखिर पर वो बच्चे जो आपको इस वक्त देख रहे हैं और चाहते हैं आप भी और वो भी बाहर आए, मैदान में आए, उनके लिए क्या मैसेज है, किस तरह से मोटिवेट करेंगे? मेरा यही मैसेज है कि हर बच्चे को स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेनी ज़रूरी है। उसमें जो है कोई भी एक्टिविटी जो जिसमें आपका जहन जाता है, लार्ज हमारे पास एक्टिविटी है, 45 हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, किसी में भी आप खेलें, इंडोर खेलें, चेस खेलें, आपका जहन जो है तेज़ होगा, आप कम्पीट कर पाएंगे। तो स्पोर्ट्स में आप जो है आपको हिम्मत नहीं हारने देंगे, और जो है गलत चीज़ डिस्ट्रैक्शन जो है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो नाकामयाबी की वजह होती है डिस्ट्रैक्शन के, वो अपने टारगेट से बंदा हटता है, तो वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर स्पोर्ट्स आपको सेंट्रलाइज्ड मोटिवेटेड रखती है। तो इस साइड आए आप और पार्टिसिपेट करें। हार जीत का मामला तो चलता रहता है ना, वो मत देखें कि हार के जीत के, वो हार जीत नहीं है, ये एक मोटिवेशन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में आप आए और कई सारे सवालात जो हमने आपसे पूछे तफसीलन आपने इनके जवाबात भी हमें आपसे मिले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडे सेशन। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे। आज के इस प्रोग्राम में जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये था कि माजिद ने आपसे 2 सवालात पूछे थे और उनका जवाब भी मिला। बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम से मुझे और माजिद को दें इजाज़त। आप इंशाल्लाह कल टीवी ऑन करेंगे ना 8 बजे, तो देखेंगे अपना मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।